읽어주시면 되겠습니다. За 15-аас эхлээд би нэг ишлэл уншихаар та бүхэн дагаад монголоор уншаад 제가 먼저 15절부터 읽겠습니다. 15-аас уншлаа. 게으름이 사람으로 깊이 잠들게 하나니 해태한 사람은 줄일 것이니라. Залхуурал гүн нойрыг авчрах лазан хүн үлсгийн зовлон дуртах. 계명을 지키는 자는 자기의 영혼을 지키거니와 그 행실을 삼가지 아니하는 자는 죽으리라. Тушаа сахигч амин 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라. 내가 내 아들에게 소망이 있은즉 그를 징계하고 죽일 마음은 두지 말지니라. надад найдлага байгаа цагт хүүгээ хүмүүжүүл түүний хүлийг бүх хүс. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 내가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라. Их уур хилэнтэй хүн үр дагаврыг энэ хүртэх болно. Хэрв та үүнийг аварвал дахин аврах хэрэг гарна. 너는 권고를 들으며 훈계를 받으라. 그리하면 내가 필경은 지혜롭게 되리라. Зөвлгөөг сонсож сахилгыг хүлээж ав. Тэгвээс амьдралынхаа бүх өдрүүдэд мэрэгэн байх болно. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻이 완전히 서리라. Хүмүүний зүрхэнд олон санаа байдаг боловч эзний зөвлөгөө байсаар байх болно. 사람은 그 인자함으로 남에게 사모함을 받느니라. 가난한 자는 거짓말하는 자보다 나으니라. Хүн нинжин сэтгэлийг хүсдэг, худалч байснаас ядуу байсан дээр. 여호와를 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라. 경외하는 자는 족하게 지내고 재앙을 만나지 아니하느니라. Эзнээс эмээхүйн амируу хөтлөн тийм аваас тэр хүн амар тайван нойрсох бөгөөд хормууд ороогдохгүй. 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. Залхуу хүн тавганд хүрсэн гараа амандаа хүрэхдээ хүртэл залхуурна. 거만한 자를 때리라. 그리하면 어리석은 자도 경성하리라. 명철한 자를 견책하라. 그리하면 그가 지식을 얻으리라. Басамслагчийг буруутгавал гинэн нэг нь хэрсүү болж мэднэ. Харин ухаантныг зэмлвэл тэр сургамжийг олж авна. 아비를 구박하고 어미를 쫓아내는 자는 부끄러움을 끼치며 능욕을 부르는 자식이니라. Эцгийгээ дээрэндэж эхийгээ хөөж явуулдаг хүүгүүн болбоос эцгүүр сонжуургүй нэгэн муу. 내 아들아 지식의 말씀에서 떠나게 하는 교훈을 듣지 말지니라. Хөөмэн сахилга батыг үл сонсвол чи мэдлэгийн үгнээс холдох болно. 망령된 증인은 공의를 업신여기고 악인의 입은 죄악을 삼키느니라. Гислэгч зөв шударгыг доромжилдог. Хар санаатны яам шудраг бос явдлыг траадаг. 네, 마지막 29절입니다. сүүлийн 29 дүрслэн. 심판은 거만한 자를 위하여 예비된 것이요 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예비된 것이니라. Басамслагчдад шийтгэл болон мөнхүүдгийн нуруунд зориулсан цохилт бэлэн бий. 아멘. 네, 오늘 잠언 19장 전체에서 제가 받은 말씀 몇 구절로 묵상하고자 합니다. Тэгээд сургаалтаас 19 дүр бүлгээс те өөрсдөө уншаад тэгээд хит хит ишлээс хамтдаа үгийг хуваалцъя. 잠언 19장에서는 우리가 추구해야 할 것이 무엇인지를 말씀하고 있습니다. Тэгээд энэ 19 дүр бүлэг дээр бид нэр сахих ёстой зүйл юу вэ гэдэг талаар ингээд хэлж байгаа. 여기서 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지를 비교하면서 강조합니다. Тэгээд эндээс болохоор нөгөө юу чухал бас юу нь чухал биш гэдэг талыг энэ хоёр зүйлийг харьцуулаад биднэрт сануулж байгаа. 부한 것과 가난한 것, Тэгээд баян ба ядуу, 성실한 것과 게으른 것, ажилсаг ба бас залхуу гэдэг. 참지 못하는 자와 참는 자를 비교합니다. Төвчээртэй болон төвчдгүү хүний талаар ингээд. 그리고 이걸 비교하면서 지혜가 무엇인지를 말씀하고 있습니다. Эдгээрийг харьцуулаад мэрэгүү ухаан гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг биднэрт хэлж өгч байгаа. 아이고, 죄송합니다. 아이고. 여기서 우리가 먼저 생각해 봐야 할 것이 뭐냐면
Эндээс бидний бодож үзэх ёстой зүйл нь юу вэ гэвэл 하나님은 우리에게 우리가 어떤 사람인가와는 상관없이 은혜를 베푸신다는 것입니다. Бурхан маань биднэрт ивэлэг өгөхдөө ямар хүн байхаас нь хамаарч ерөөсөө өгөөгүй. 사람이 자신의 공로를 의지하기 때문에 Тэг хүн өөрийнхөө хийж байгаа зүйлд ингээд найддаг болохоор 하나님께 감사할 줄 모르게 되고 Бурханд ингээд талархаж мэдэхгүй болдог. 하나님께 돌아오지 못한다는 것입니다. Бурхан дээр буцаж ингээд очиж чаддгүй байгаа. 그런데 잘못 생각하면 Гэхдээ ингээд жоохон буруугаар ингээд бодох юм бол 이렇게 하나님의 크신 은혜에 대해서 Бурханы энэ агуу ивэлийн талаар 우리는 아무것도 안 해도 되는 것으로 생각할 수가 있습니다. би юу ч хийхгүй байж болох юм байна гэж бодох тохиолдол байна. 이것에 대해서 누가복음 15장에서는 Энэ талаар Лук 15 дугаар бүлэг дээр 탕자의 비유에서 무조건적으로 받아주시는 하나님의 사랑을 말씀합니다. энэ чинь нөгөө гэрээ орхио явсан тэр хүүгийн талаар Бурхан маань ингээд биднэрт үгээ өөрийнхөө хайрын талаар үгээд дамж хэлдэг. 네, 그러나 16장에서 바로 이어서 나오는 것이 뭐냐면 Тэгээд үргэлжлүүлээд 16 дугаар бүлгээс нь юу гэж хэлдэг вэ гэвэл 불의한 청지기의 비유가 나옵니다. тэгээд Тэнгэрийн улсын зүйрлэлийн талаар ингээд гардаг. 네. 이것은 하나님의 무조건적인 사랑과 은혜에 대해서 우리가 가져야 할 태도에 대해서 균형을 맞추어 주는 것입니다. Тэгээд энэ хэсэг нь юу вэ гэхээр Бурханы биднийг хайрлсан тэр хайр ивэлийн талаар биднэрт тэр хайр ивэлд нь яаж хандах талаар гарсан 네. тийм үг ба. 19장 4절과 7절을 보시면 Тэгээд 19-ийн 4 болон 7 дугаар эшлэгийг харах юм бол 재물에 대한 말씀을 합니다. тэгээд дахлын талаар үг гарч байгаа. 재물이 사람과의 관계에서 어떤 역할을 하는지 말씀하는 것입니다. Тэгээд дахил гэдэг зүйл хүн хоорондын харилцаанд ямар утгатай вэ гэдэг талаар хэлж байгаа. 먼저는 사람을 얻는 데는 재물이 필요하다는 것입니다. Эхлээд хүнийг олоход дахил гэдэг зүйл хэрэгтэй. 그런데 또 22절을 보시면 Тэгээд 22 дугаар эшлэгийг харах юм бол 가난한 자가 거짓말하는 자보다는 낫다고 합니다. 22 дугаар эшлээс харах юм бол ядуу хүнэнтэй хулч нэгнээс дээрээ гэж ингэсэн. 부자가 가난한 자보다는 친구가 많아요. Баян хүн бол ядуу хүнээс илүү олон найзтай. 그러나 거짓말하는 것보다는 가난한 것이 낫다라는 구절이 있습니다. Гэхдээ худлаа ярих нь ядуу хүн нь худлаа ярьсан хүнээс илүү дээрээ гэсэн тийм шла. 네, 이 두 구절이 연결되어 있습니다. Энэ хоёр ишлэл ингээд холбоотой байгаа. 그리고 17절에서 보시면 Тэгээ 17 дугаар ишлээс ингээ харах юм бол 가난한 자를 불쌍히 여기라는 말씀이 있습니다. ядуу нэгнийг өрөвдөөрөө гэсэн тийм утгатай ишлэл байгаа. 우리가 여기서 알 수 있는 것은 Тэгээ энэ ишлүүдээс бидний сурч авах зүйл нь 재물이라는 것이 дахил гэж байгаа энэ зүйл. 재물 그 자체로 의미가 있는 것이 아니고 Дахил гэж байгаа нь зүгээр дахил гэсэн энэ утгаараа байгаа биш. 재물로 인해서 우리가 뭘 얻어야 할 것인지가 중요하다는 것을 알 수 있습니다. Дахилаар дамжуулаад бид нар яг юу олж авах вэ гэдэг нь ингээд чухал байгаа. 근본적으로 사람이 왜 악을 행하고 거짓을 행합니까? Ер нь яг бодит байдлаар хүн яагаад муу зүйл бодож муу үйлс хийдэг вэ? 구절을 보시면 Тэгэд 9-р эшлэгийг ингээ харах юм бол 거짓말을 하면 벌을 받을 것이고 худлаа ярих юм бол шийтгэдэн 망할 거라고 말씀합니다. бас сүрнэ гэсэн тийм үг ба. 거짓말을 하는 것이 곧 어리석은 자라고 말씀하는 것입니다. худлаа ярьж байна гэдэг нь муухаг нэг юм аа гэсэн тийм ишлэл байгаа. 그렇다면 사람이 왜 거짓말을 하겠습니까? Тэгвэл яагаад хүн худлаа ярих вэ? 목적을 잃어버렸기 때문입니다. Яагаад гэх юм бол өөрийнхөө зорилгыг мартсан болохоор худлаа ярьж байгаа. 사람이 목적을 잃어버리고 Хүн зорилгоо мартаад 재물을 위해서 살게 되면 яг тэр дахлын төлөөл тэр бид баялагын төлөөл ингээд амьдраад эхлэх юм бол 거짓말을 하게 된다는 것입니다. ингээ худлаа ярьж эхэлдэг гэсэн. 다시 말하면 재물을 위해서 사는 것이 내 인생의 목적이 되면 Яг үнэндээ ингээд бид баялагын төлөө амьдрах нь миний зорилго болчих юм бол 거짓말을 할 수밖에 없게 된다는 것이죠. зорилго болчих юм бол худлаа ярихаас өөр аргагүй болно гэсэн. 재물의 목적이 우리의 참된 관계를 위한 것이 되면 Яг эд баялагыг олох энэ зорилго маань миний амьдралын яг бүр чухал зорилго ингээ болчих юм бол 절대로 거짓말을 할 수가 없습니다. худлаа ярьдаг баа.
그러나 재물 자체가 목적이 되는 사람은 거짓말을 하게 됩니다. Харин энэ амьдралын зорилго маань энэ эд баялаг хайхад биш байх юм бол бидний худлаа ярихгүй байж чадна. 결국은 벌을 받고 망하게 된다고 말씀하고 있습니다. Тэгээ ингээд зорилгонд л явах юм бол эцэстээ сүрэх болно гэсэн тийм үг байгаа. 그리고 그렇게 재물 자체를 위한 삶을 사는 것보다는 가난한 것이 낫다고 말합니다. Ингэж эд баялагын төлөө амьдрсан амьдралаас илүү тэгээ ядуу амьдарч байгаа амьдрал нь илүү дээрээ гэсэн утгатай. 재물 자체를 목적으로 살면서 거짓된 삶을 사는 사람보다는 Тэгээд эд баялагыг амьдралынхаа зорилго болгочоод худлаа яриад амьдарч байгаа хүн 성실한 가난한 자가 낫다는 것이죠. энэ хүнээс илүү итгэмжтэй тэр ядуу нэгний дээрээ гэж хэлж байгаа. 그렇지만 사람을 얻기 위해서 재물을 사용하는 사람에게는 Гэтэ хүнийг олохын тулд эд баялагыг ашиглаж байгаа хүнд 재물이 도움이 되는 것입니다. энэ хүнд эд баялаг нь тусламж ингээ болж байгаа. 다시 말하면 재물의 의미는 사람을 얻기 위한 것이라는 말씀입니다. Ахад хэлэх юм бол хүн эд баялагын зорилго нь болохоор хүнийг олохын тулд л ингээ байдаг. 재물이 있고 없고의 문제가 아니에요. Энд эд баялаг байна уу байхгүй юу гэдэгт асуудал биш байгаа. 재물이 없는 사람은 없습니다. 사실. Үнэндээ бол эд баялаг байхгүй хүн гэж ерөөсөө байхгүй. 이 세상 만물이 다 우리에게 사실은 재물이에요. Үнэндээ бол энэ дэлхийн бүх зүйл бидний эд баялаг байгаа. 이 재물이 우리에게 어떤 목적이어야 하는지를 알려주시는 것입니다. Тийм болохоор энэ эд баялаг нь биднэрт яагаад өгөгдсөн бэ гэдэг тэр зорилгыг энэ үгээр ойлгуулж байгаа. 그러면 우리가 재물을 어떻게 소유할 수 있게 되느냐? Тэгвэл бид нар энэ эд баялагыг яаж өөрсдөө хэрэгжилж чадах вэ? 결국 여기서는 부지런함이라고 말씀합니다. Энэ эд баялагыг хэрэглэхдээ бид нар ажилсаг байх ёстой гэж хэлсэн. 거짓말하는 것이 아니고 Худлаа ярих биш. 부지런함으로 소유하게 된다는 것이죠. Ингээд ажилсаг байснараа энэ эд баялагыг хэрэглэх. 결국은 하나님께서 우리를 무조건적으로 누구든지 받아주신다라고 할지라도 Тэгээд бурхан биднэртээ бүх хүнийг ингээд адилхан тэр хайрыг миний хайрыг авсан гэж хэлсэн ч гэсэн 우리가 아무것도 안 하고 бид нар юу ч хийхгүй 아무렇게나 행동해서는 안 된다고 하는 균형을 잡아주고 있는 것입니다. тэгээд бид нарыг хамаагүйгээр те энэ биднэрт өгсөн тэр зүйлийг хэрэгж болохгүй гэсэн тийм үгийг утгыг ингээд хэлж байгаа. 거짓말을 하는 사람은 부지런하고 싶지 않기 때문에 거짓말을 하는 것입니다. Тэгээд худлаа ярьж байгаа хүн нь ингээд ажилсаг байхыг хүсэхгүй байгаа болохоор худлаа ярьж байгаа. 수고 없이 얻고자 하기 때문에 거짓말을 하는 거예요. Зүгээр байж байгаад олохыг хүсэж байгаа болохоор худлаа ярьдаг. 결국은 우리의 목적이 진정한 관계가 되지 않으면 бидний зорилготой ингээд цэвэр байхгүй бол 우리의 재물은 의미가 없어지는 거예요. бидний тэр олж авч байгаа тэр эд хөрөнгө маань ямар ч юугүй. 우리가 진정한 관계를 위해서 많은 방법이 있는 것이 아닙니다. Тэгээд биднэрт цэвэр зүрхсэтгэлтэй болохын тулд янз янзын арга чарга хайх хэрэг байхгүй байгаа. 우리의 부지런함으로 소유한 재물로 бид нар өөрсдөө ажилсаг байжгаад өөрсдөө олж авсан тэр эд 친구를 사귀라는 것이죠. юу гэхээр найзтайгаа нөхөрлөө гэсэн үг ба. 그것이 지혜 있는 사람이라는 것입니다. Энэ бол яг мэрэгүү ухаантай хүний хийдэг үйлдэл. 여기서 가장 나쁜 사람은 거짓된 사람입니다. Эндээс бол хамгийн муу хүн нь болохоор худлаа хүнийг хэлж байгаа. 그리고 다음으로는 게으른 사람입니다. Дараа нь болохоор залхуу хүнийг хэлж байна. 하나님께서 누구든지 받아주신다고 해서 Бурхан ямар ч хүнийг хүлээж аавна гэдгээд 게을러져서는 안 된다는 것이죠. залхуу байж болохгүй. 가장 좋은 사람은 부지런하여서 소유한 재물로 친구를 얻는 사람입니다. хамгийн тэ сайн хүн гэдэг нь ажилсаг байдлаараа олсон тэр эд хөрөнгөөрөө тэр хүнийг олж авч байгаа тэр хүн нь мэрэгүү ухаантай хүн гэж хэлж байгаа. 그래서 가장 지혜로운 인생을 사는 사람은 이러한 재물이 목적이 되지 않는 사람입니다. Тэгээ хамгийн мэрэгүү ухаантай амьдралаар амьдарч байгаа хүн яаж мэддэгдэхгүй гэхээр эд баялагыг амьдралынхаа зорилго болгоогүй байгаа хүнийг тэгж хэлж байгаа. 재물로 친구를 얻고자 하는 사람이 가장 지혜로운 사람이라는 것이죠. Энэ эд баялагыг ашиглаад хүнийг олон найзыгаа олохыг хүсэж байгаа энэ хүн бол мэрэгүү ухаантай хүн байна. 많은 사람들이 왜 돈을 버는지 잘 모르면서 삽니다. Тэгээ олон хүмүүс яагаад мөнгө ингээ олох ёстой юм бэ гэдгийг мэдэхгүй ингээ амьдардаг.
그냥 돈을 버는 삶 그 자체가 목적인 사람들이 많아요. Зүгээр тэр мөнгө олох нь л яг өөрийнх нь зорилго болсон тийм хүмүүс олон байдаг. 그렇지만 우리의 모든 목적은 진정한 관계로 얻어지는 사람이 목적이 되어야 합니다. Тийм болохоор бидний зорилго бол бүгдөө яг энэ зүйлээр дамжуулаад тэр жинхэнэ цэвэр тэр харилцаанд донд хүнийг олох тийм зорилготой байх хэрэгтэй. 네, 결국 앞에서 우리가 이야기했던 진정한 관계를 위해서 Тэгээ өмнө нь бүлгүүдэд гарч байгаа тэр цэвэр харилцаанд 필요한 것이 재물이라는 것이죠. тэр харилцаатай болохын тулд биднэрт хэрэгтэй зүйл бол энэ эд баялаг ба. 그리고 이 재물을 소유할 수 있는 방법은 우리의 수고와 부지런함이라는 것입니다. Энэ эд баялагийг хэрэглэх арга нь болохоор бидний ажилсаг байдал. 여기서 우리의 인생에서의 물질이 가지고 있는 목적이 무엇인지를 말씀하고 있습니다. Ажилсаг байдлаа. Тэгээ эндээс биднэрт хэлж байгаа тэр зүйл нь биднэрт өгөгдөж байгаа энэ эд баялагыг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Яаж энийг ашиглах вэ? хэрэглэх вэ гэдэг талаар энэ бүлэг дээр ингэ хэлж байна. 우리가 교회를 운영하는 데 있어서도 ялангуяа бид нар чуулганд ингээд хамрагддаг хүмүүсийн хувьд 네, 적지 않은 비용을 들이면서 운영을 하고 있습니다. бид нэр тийм баг биш эд материалыг өргөөд ингээд амьдр. 네, 우리가 사실 하고 있는 그 모든 것들이 사람을 얻기 위한 것입니다. Үнэн дээр энэ бүх зүйлүүд маань бид нар хүнийг олохын тулд энэ зүйлүүдийг ингэж хэрэгэлдэг. 네, 그저 우리끼리 사용하는 것이 목적이 되는 것은 공허하고 무의미해지는 것입니다. Харин энэ зүйл олж байгаа зүйлээ зөвхөн өөрсдөө ингэж зориулах мал энэ нь тийм аюултай тийм замаар явдаг байгаа. 네, 우리가 가지고 있는 사실은 여기서 재물이라고 하는 것이 저는 뭘 의미한다고 생각하냐면요. Тэгэд миний бодлоор энэ дээр байгаа эд баялаг гэж хэлж байгаа нь биднэрт ямар утгатай вэ гэхээр 우리가 가지고 있는 모든 외적인 것들이에요. 바깥에 있는 것들. эдгээр нь бол бидний яг биднэрт байгаа бүх энэ гаднах зүйлсийг 네, ингэж 제가 옷을 어떻게 입는 것, би хувцс ямар хувцс өмсөх, 어떻게 머리를 하고, яаж үстлогоо янз, 얼굴도 좀 깨끗이 하고, яаж нүрээтэй ингэ цэвэрхэн байх. 이런 것조차도 사실은 우리가 다 사람을 얻기 위한 것입니다. Энэ бидний энэ бүх зүйл маань үнэндээ ингээд хүнийг олох 그것이 목적이 돼야 돼요. ингэж өөрчлөлт. 나 스스로를 위한 것이 목적이 되는 것이 아니고요. Тийм болохоор энэ зүйл маань зөвхөн өөрийнхөө төлөө хийх нь биш. 마지막으로 17절에서는 Тэгээд 17 дугаар шил дээр нь 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께서 갚으실 것이라고 말씀합니다. 17절에서요. ядуу хүнд харамгүйгээр өгч нэгэнд эзэн зээлүүлж байгаа хэрэгэ гэсэн байна. 네, 다시 말하면 우리는 우리의 것을 베풀므로 만족을 얻는 자들이라는 것입니다. Тийм болохоор бид нар өөрсдөө байгаа юм хуваагвал бид нар сэтгэл хангалуун байдаг байна. 네, 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주어진 것들에 대한 명확한 의미를 알게 하여 주시고 Тэгээд сайн үлийнхэн төлөө эзэн тэр хүнд буцааж төлнө гэсэн байна. 주어진 것들을 목적대로 사용함으로써 Тэгээд биднэрт өгсөн зүйл нь ямар утгатай тэрийг зорилгын дагуу хэрэглэх нь 축복이 넘치시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. энийг ингэж хэрэгснээрээ ивэл өрөөлөөр дүүрсэн бие болгоно бас та нар байхыг ингэ хүсэж байна. 아멘. 네. 기도하겠습니다.